हेलो फ्रेंड्स नमस्कार शुभ सकाळ समस्त को मो सुजाता आपको पुणी थे आम यूट्यूब चैनल को स्वागत करुच्ची। आशा करुच्ची कि समस्ते बहुत भलरे थे। तो चलते आज दिन केमी कौन रही वीडियो स्टार्ट करवा। बाबा तो जीवे हेरी बाबा बाबा क्या कहू जा बाबा जीवे हेरी ये टिके समय जाके लहे थम खाई सार झांपी तो ना झांपी देखी झांपी का झांपी इमा इमा चलो देखिए माँ कौन कर माँ कहीं एगुरा कौन एगुरा कौन एगुरा कौन धान 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 आमर धान बसा तू टे लगी दौन धान रे कुहुड़ा कुहुड़ा सब वर्षा पड़े लखे पड़ुची कहीं बाबा ना बाबा नुह चॉकलेट आने धन तो हाँ लो धनर मन दुख चती तो आने को बाबा जाइछंदी बाबा चती तो आने जाइछंदी आइले खाइबू एइटा अनै देलु अना अना बाबा को गले लो चती तो आने जाइछंदी आ कांदुछु कोन भाई ओहो धन पड़ी जीवनी बाबा पड़बनी बसवा आनिलु आने आने तलको आनिक बस घरे बसे हे बाहर जाइक बसबू देखुन केते काकर पड़ुची आहारी घर को आहारी घर को आहारी आहारी घर एइठ बसवा एइठ पके देलु एइठ पके बस 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 राजा बसिले दीदी हाय कर दे हाय 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 कर देलु टाटा टाटा हाँ टाटा टाटा नन कहलु गुड मॉर्निंग आ गुड मॉर्निंग कह हाय ना एमती एमती हाय हाथ हाथ टेकी कह दे गुड मॉर्निंग केमिति अच्छा केमिति कौन लो एटा कौन एटा कौन एटा 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 डी आसली कौन डे मारे इमा इमा होनी होनी आ मते भी आसनी आई काई ना हेट दे एपटे एपटे गली 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 तो मुझे आपण मानक जमी कही कि बाबू सेपटे ड्यूटी चली गले धन को बों पाखे मुझे छाड़ी आसी एपटे मो मोर रोसे ड्यूटी मोर लगी पड़ी सी आसवा भितर सब रोसे सारे पड़ो छतु केले सरीगला पुणी जिथर भल भाव धोबा पड़ो तापाई मु बेसर ग्राइंडिंग कर रखी एबे रोसे करवा चलो धन बुलिकी आसीगला किए आसिले बुलिकी किए आसिले बुलिकी तमे किए ऋषि तमे ऋषि बुलिकी आसीगला ओहो बाजीगला मत पपी 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 मत पपी भात सेपटे अलरेडी हो जाए ढिंगिरी छतुर रेसिपी आरंभ करवा।
ଏବେ ଏଥିରେ ଛତୁ ଆଉ ଆଳୁକୁ ପକେଇବା। ଏବେ ଏଥିରେ ଛତୁ ଆଉ ଆଳୁ ଧୋଇକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ପକେଇ ନେବା। ତା ସହିତ ସେଥିରେ ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ବି ଟିକେ ଟିକେ ପକେଇ ନେବା। କଣ କଣ ଛତୁ ହେଇନି ବା? ଛତୁ ହେଇସାରିଲେ ସିନା ନେବୁ। ଧନ ଛତୁ ହେଇସାରିଲେ ସିନା ଖାଇବୁ। କାଇଁ ଛତୁ ଲୋ? କୋଉଠି ଛତୁ? କୋଉଠି ଛତୁ? କୋଉଠି ଲୋ ଛତୁ? କୋଉ ଛତୁ ଖାଇବୁ? ଛତୁ ତ କେତେ ଖାଇଦବୁ। ଛତୁ ଦେଖୁନୁ ହେଇନି ଛତୁ। ଛତୁରେ ତୁ ଖାଇବୁ? ଧରିକି ଆସିଲା ଜାଗା ବେଲା ଆଣିକି ଆସିଲା। ଏମିତି ଜିଦ୍ଦି କରୁଛି ଯେମିତି ସତରେ କେତେ ଛତୁ ସେ ଖାଇବ। ଏଇ ବେଲାରେ ଦେବି? ଏଇଥିରେ ବେଲାରେ ଦେବି? ସେଥିରେ ଜାଗା ହବ? ମାନେ ଏତିକି ଟିକେ ଦେଇଦେଲେ ତା ମନ ପୁରା ଖୁସି। ନାଇଁ ସେତିକି 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 ଯା। ଏ ବେଲାରେ ଫୁଲ ନେଇଛୁ। ଦେଖିଦି ଅନେଇଦେଲୁ। ଖା। ନାଇଁ ତାତିନି ଫୁଙ୍କି ଫୁଙ୍କି ଖା। ଫୁଙ୍କି ଫୁଙ୍କି ଖା। ଯା ଫୁଙ୍କି ଫୁଙ୍କି ଖା। ଧନ ଫୁଙ୍କି ଫୁଙ୍କି ଖା। ହଁ ଇ ଭାଇ ତାତିଗଲା। ଧନ ଉଠି ପଡିଲା। କଣ ମାଇଲ ଗନ୍ଧ ହଉଛି? ମୁଣ୍ଡ ବାଜିଗଲା। ମୁଣ୍ଡ ବାଜିଗଲା ଧନର। କୋଉଠି ଲୋ? ଚାଲ ଧନ ତ ଏବେ ଉଠି ସାରିଲେଣି। ତାଙ୍କ ନିଦ ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ବାପା ବୋଉଙ୍କ ପାଖରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିଛି। ତା ନିଦ ଟିକେ ଭଲରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବି। ସେ ଟିକେ ଫ୍ରିରେ ବୁଲାବୁଲି କରିଦଉ। କପଡ଼ା କାଟୁଥିଲି ଅଧାରେ କପଡ଼ା କଟା ରହିଗଲା। କଣ କରିବା? ତାକୁ ଖୁଆଇ ସାରିବା ପରେ ଯାଇକି ଆଉ ଯୋଉ ଅଧା ଅଛି ତାକୁ ସବୁ କାଟିବି। ଛଡେଇ ମାଛ ଧନ କେତେ ବଡ ବଡ ହେଇଛି। ଚିଙ୍ଗୁଡି ଭାଜିବା। ଚିଙ୍ଗୁଡି ଭଜା ହବ।